आङो बिदि जायगाखौ बाहा नुदोंमोन मणिपुर आरो अरुणाचल प्रदेश आरो मिज'रामाव नुदों आं बिदि जायगायाव पिकनिक जाखांबाय फोरमायलायनो हागोन आरोखि बिथांमोना फै रंजाफै आरोखि चिरांनि दै जिं मेलायावलाय समायनाथार दै जिंनि मेलायालाय सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनिहरनाय गोसो दंब्ला Nilai curah. 1, 2, 3, go. Happy New Year. सोनापुर खाथि खाथि पिकनिक जाना BPF आरो UPPL एकेलगे थाकातो सम्भव নহয় बिराद गोथाव जानानै गोसोनि दुखु सुखु एखेबारे फोरमायलायनो हागोन आरोखि नोंथांमोना फै रंजा फै आरोखि কিন্তু BPF আৰু UPPL एकेलगे थाकातो सम्भव নহয় ছাব্বিশটা সমষ্টিৰ কেপিটেল দিছপুৰ ৰাজধানী তাত মাটিৰ পট্টা নাই তাত ৰাস্তা নাই তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই আপোনালোকে জানেনে এতিয়া এনেকুৱা অঞ্চল আছে য'ত ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই GMC বোলে গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি কৰ্পোৰেশ্যন নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত সবতছে ডাঙৰ GMCৰ ৱাৰ্ড কাউন্সিলৰ আছে কিন্তু ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই কোনে চব এইবিলাক চৰকাৰেতো চাই আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তো ঘোঁৰাত উঠি উন্নয়নৰ ঘোঁৰাত উঠিটো চেকুৰি কিমান আগুৱাই লৈ গৈছে হয় নে নহয় কওক সেই উন্নয়নটো আমাৰ দিছপুৰৰ অলি গলি কিয় নাই আজিও কিয় খোৱা পানী টোপাৰ কাৰণে কিয় আজি অৱস্থা হৈছে কিয় পশ্চিম গুৱাহাটীত যদি আগতে আৰম্ভ কৰে ইয়াৰ বিধায়কে কিয় নকলে মই এইবিলাক নাজানো ভাই দিছপুৰ ৰাজধানী প্ৰথম দিছপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'লে প্ৰথম আমাৰ দিছপুৰৰ মানুহে পাব লাগিব মই দিছপুৰৰ হয় মই দিছপুৰৰ ভোটাৰ হয় মই দিছপুৰত ভোট দিওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা হ'লে ডেফিনেটলি কিবা এটা নতুনত্ব থাকিব কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে BPFও কংগ্ৰেছৰ ফালে যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই UPPLও কংগ্ৰেছৰ ফালে যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই आङो बिदि जायगाखौ बाहा नुदोंमोन मणिपुर आरो अरुणाचल प्रदेश आरो मिज'रामाव नुदों आं बिदि जायगायाव पिकनिक जाखांबाय ओंखायनो आङो मिन्थिगौ दा जोंनि बर'फोरनि जायगायाव फार्स्ट टाइम आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बेफोरबायदि स्पट आरो नै ओरैबायदि दैनिबो प्रब्लेम गैखाया नै अभार टेंकि नै आखाइ सुनाय मानाय बा ओरैबायदि शान्ति पिसफुल दै दङ 12 मास पिकनिक जाफैनो हागोन नोंथांमोनहा बे निउ इयारावल' नङा दे बैसागुआवल' नङा 12 मास गोलोम बोथोरावथ' बेस्ट जायगा जागोन औवा साया सिङाव মানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন অকল এটা কাৰণতে বিখ্যাত হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে যে কেনেকৈ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সংঘাত লগায় গেৰুৱা বসনধাৰী হৈ আৰু আটাইতকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মানে সাম্প্ৰদায়িক মানুহজন মৌলবাদী মানুহজন ৰূপে বিখ্যাত হ'বৰ কাৰণে তেওঁৰ চেষ্টাৰ কোনো ত্ৰুটি কৰা নাই প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে কেৱল হিন্দু মুছলমান ইফালে গ'লেও হিন্দু মুছলমান সিফালে গ'লেও হিন্দু মুছলমান পথাৰত পানী নাই সেইটোক লৈ চিন্তা নাই বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে সেইটোক লৈ চিন্তা নাই আমাৰ দেশলৈ বিদেশী আহিবৰ কাৰণে কা গ্ৰহণ কৰিছে সেইটোক লৈ চিন্তা নাই আমাৰ দেশৰ পৰা বিদেশীক খেদাব লাগে সেইটোক লৈ চিন্তা নাই খালি হিন্দু মুছলমান তেওঁলোকৰ কাৰণে সকলো বস্তুৰে একমাত্ৰ দৰৱটো হ'ল সকলো বেমাৰৰ বিজেপিৰ কাৰণে একমাত্ৰ দৰৱটো হ'ল হিন্দু মুছলমান সাম্প্ৰদায়িকতাটো বা মৌলবাদী কাম কাজ কৰাটোৱে হ'ল তেওঁলোকৰ কাৰণে একমাত্ৰ মানে এই দেশখনক উদ্ধাৰ কৰাৰ পথ সেইকাৰণে আজি আমি দেখিছোঁ যে সকলো মানুহে জানে যে অসমক আমি শংকৰ মাধৱৰ দেশ বুলিও কওঁ শংকৰ আজানৰ দেশ বুলিও কওঁ শংকৰ আজানৰ দেশ কেতিয়া কওঁ সেইটো প্ৰসংগত কওঁ যেতিয়া ধৰ্মৰ মাজত কোনোবাই বিভেদ আনিব খোজে তেতিয়া আমি কওঁ যে এখন শংকৰ আজানৰ দেশ আমি বিভক্ত হ'ব নালাগে আৰু শংকৰ মাধৱৰ দেশ বুলি তেতিয়া কওঁ যেতিয়া আমি সংস্কৃতিৰ কথা পাতোঁ অসমীয়া জাতিক কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল সেই কথা পাতোঁ তেতিয়া কওঁ যে এখন আমি শংকৰ মাধৱৰ দেশ আকৌ আমি আধুনিক যুগৰ কথা যেতিয়া পাতোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কওঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দেশ আমি কওঁ বিষ্ণু ৰাভাৰ দেশ আমি কওঁ আপোনাৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দেশ আমি কওঁ জুবিন গাৰ্গৰ দেশ গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অকল প্ৰত্যেকটো কথাতে যে অকল মানে মুছলমান হিন্দু খ্ৰীষ্টান হিন্দু এইবিলাক কথা উলিয়ায় এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজে দেখিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উচ্চতনিত এইবাৰ নলবাৰীত আপোনালোকে দেখিছে যে চাৰ্চৰ গীৰ্জাঘৰত আক্ৰমণ হৈছে অথবা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে তেওঁলোকে আপোনাৰ খ্ৰীষ্টমাছ পাতিব খুজিছে তাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে ক'ৰবাত এটা আপোনাৰ চাৰ্চৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে ক'ৰবাত আপোনাৰ কোনোবা এটা হেৰিয়ে শ্বপিং মলে ক'ৰবাত এটা আপোনাৰ খ্ৰীষ্টমাছ পাতিছে তাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে এইবিলাক হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমাৰ দেশখন ভাগ কৰি আমাৰ দেশখনত সাম্প্ৰদায়িক আৰু মৌলবাদী দৃষ্টিকোণেৰে অসমৰ মানুহৰ মাজত বিভাজন আনি
তৈয়াৰ কৰা যি শাসন ব্যৱস্থা সেই শাসন ব্যৱস্থাৰ ফলশ্ৰুতি মই সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে আমাক ধৰ্ম নালাগে, আমাক হিন্দু মুছলমান নালাগে, আমাক হিন্দু খ্ৰীষ্টান নালাগে, আমাক নিমখৰ কেজি কেনেকৈ 3 টকাৰ পৰা আজি 30 টকা হ'ল সেই প্ৰশ্নৰ জবাব লাগে। আমাক ডিম, আমাক আপোনাৰ মুৰ্গীৰ কণীৰ দাম 3 টকাৰ পৰা কেনেকৈ 10 টকা হ'ল সেই প্ৰশ্নৰ জবাব লাগে। 414 টকাৰ পৰা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম কেনেকৈ 1152 টকা হ'ল সেই প্ৰশ্নৰ জবাব লাগে। আমাক হিন্দু মুছলমানৰ কাজিয়া নালাগে। গতিকে মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মানুহক যেনেকৈ হিন্দু মুছলমান ৰূপে বিভক্ত কৰিব খুজিছে, কাজিয়া লগাব খুজিছে, সংঘাত লগাব খুজিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই পেলাব পাৰিম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সঁচা সঁচিকৈ যাতে মানে গেৰুৱা বখন পিন্ধি হিমালয়লৈ যাবলগীয়া অৱস্থা হয় অথবা তেওঁ যাতে চিৰজীৱন জেল ভাত খাবলগীয়া অৱস্থা হয়, তাৰ ব্যৱস্থা এইবাৰ 2026 চনত আমি কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই সাধু হ'বৰ কাৰণে অসমবাসী ৰাইজক बिराद गोथाव गोथाव जानानै गोसोनि दुखु सुखु एखेबारे फोरमायलायनो हागोन आरोखि नोंथांमोना फै रंजा फै आरोखि औ माने जायगा लकेशना जाहैबाय गसाइगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगावनि खोलाजों फैनांगौ गसाइगाव सारियालिनि खोलाजों 4-5 किल'मिटारल' गोजान निलायजरा होननाय मोनसे जायगायाव बेयाव गोथाव पार्क एखेबारे एनिमेल रेस्किउ सेन्टार बिदि खालामदों आरोखि बेयाव गासै 80 बिगा दं जाहैबाय जायगाया गासैयावबो जिरायग्रा बानायगासिनो दङ दिनै अपेनिं जाबाय दिनै जास्ट अपेनिंल' गासैखौबो बानायस्लाबनो हायाखिसै औ ओमफ्राय दा खामानिया सोलिगासिनो दं आरोखि ओमफ्राय दा फैजाजेनसिगोन एखेबारे ओरैबादि बानायदों जिरायग्रा ओमफ्राय नोंनाव हटेल रेस्टुरेन्ट गासिबो पार्किंनि गासिबो फेसिलिटिया बेयाव जागोन जाहैबाय दा बानायगासिनो औ नोंथांमोना फैदो रंजाफैदो आरोखि बक्स गिदिर गिदिर लानानैबो दामफैजागोन मोसाजागोनबो आरोखि बै गासिबो औवा बागान ओरैहाय दंफां बागान सिं सिं गासिबो जिरायग्रा गासिबो माने मोजां गोजा आरोखि जायगाया गोथाव जिरायदो गोसोनि खोथा फोरमायलायदो औ बेयाव बोरायब्लाबो फैजायो बुरिबाबो फैजायो हाबा जानायबाबो फैजायो हाबा जायैयाबो फैजायो गोसोथोनाय गोनाङाबो फैजायो गोसोथोनाय गैयैयाबो फैजायो आरोखि एखेबारे थान्दा एखेबारे इसियानो नाङा आरोखि बे जायगायाव औवा सेरेनि सिङाव जिरायदो आरामनो प्लास्टिक बनानैबो जिरायजागोन कारपेट लाबोनानैबाबो जिरायजागोन ओमफ्राय हरै सिंजों जिरायग्रा दङ आं देखायनोसै ओरै फै बिराद गोथाव बिटिसिआव आं सानो बिदि पार्क गैया खोमा गोजौ गाहाय एखेबारे समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनाय दंफां बागान औवा बागान गोजौ गाहाय एखेबारे बिबार बागाना जाबोगासिनो दङ फै वाव बेयाव अमा एवनानै लाबोनो हागोन दाउ एवनानै लाबोनो हागोन आरो बेयाव नोङो गासैबो बायनानैबो जानो हागोन आरोखि बेयाव माने 80 बिगा दं जाहैबाय जायगाया गासै ओरैबादि गुवार गिदिर आरोखि ओरै वाल होगासिनो दं बेयाव हटेल लजिं रेस्टुरेन्ट गासिबो जाजोबगोन जाहैबाय औ ओरैबादि लुगासिनो ओरैबो औवाजों ओरैबो एखेबारे जिरायग्रा माग्रा गासिबो दंजोबो आरोखि नैबे दालां ओमफ्राय बैयाव हनै बैयो गोजौआव जिरायग्रा माग्रा खालामगासिनो दङ एखेबारे बै खना खना गासिबो जिरायग्रा रेस्ट एखेबारे दिनै जास्ट अपेनिंल' खालामदों नैबे ओरै गोजौआव जिरायग्रा एखेबारे ओरै जिरायग्रा गोजा एखेबारे बेयो ओरै जाबाय ओरै दंफां गोजा नैबे जिरायग्रा ओरै जिरायग्रा ओरैबो जिरायग्रा दंजोबो आरोखि लामा सेराव ओरै जिरायग्रा बानायजोबदों दंफां बागान ओरै नै मानसिफोर ओरै जिरायग्रा नैबाव फुख्रि दङ ओरै फुख्रि दङ नै ओरैहाय नै ओरै गोजौजोंबो जिरायग्रा बानायदों लामाखौबो साजायजोबदों ओरै गोथावनो जिरायनानै बेयावबो थान्दा लानो हागोन नै ओरै होबाय ओरै फुख्रि नै नाव जावगासिनो माखासे नावबो दं ओमफ्राय मा होनो नैबे हांसोबो दङ नामा आं नै बिसोरखौ जावैसोमोनखौ फ्रियावनो गाखोहोजोबगोन माने उनाव गाखोनो मोना अनेक खोथा थागोन नामा दिनै नोंसिनो साफा खनसेयाव साबसे गाखोजायो सानै औ गाखोनांगौ दिनैनो नामा औ
दोनैनो गाखोना लाखा अ नै जोंना आदा आलफ्रेदा हांसो जावबाय माखासेया दा गाखो दे र' दे माखा होनो स्टार्ट दे जों गाखोग्रोनि दे दावसा सालाय गाहर बरिया दे गा दावसा ओरै लाखिसा एसे ओरै पेडेलखौ ओरै सालायना ओरै पेडेलाबो दासथारदोंना ओइ आदा ना मोनाखै ना मोनाखै नाया गिदिर दंथारो मा सोरा हिजुमे नन्दे निजलाय जरारे पिकनिक जम लगी कना आदि मइच कना जागा दो ओरैबो जेरै जोंबो बिबार गायगासिनो दङ माने मास मोनसेनि गेजेराव बे जोंब्लाव जोबसिगोन समायनायजों गोथाव आरोखि কাকা কিরকম পাইছে এটা বানায়া ভালো হইছে না সিনারি হইছে ভালো সব জায়গাও ভালো না সব জায়গায় ভালো বসার জন্য খাওয়া দাওয়া নাচনা সব ভালো হবে না হ্যাঁ আমি ভালো পাইছে বাস বাগান শাল বাগান আর একবারে পাহাড় প্লেন একবারে না আদি মস্কি দে মিনা ভাড়াটা খাবার জন্য আমি এখানে পাবো না অনেক ভালো পাই কাজ করে বাড়ি বানা ওই মাটি এই যে ফালগুলা প্লেন করা মানে बेयाव माने गोबांथार खामानिबो ओंखारबाय बे न' खाथि बे नीलायजरा जायगानि थाखाय नङा होमबा ना kami mini a nonde park dre ना हाजिरा थाखा जतोगे ना माने दा खामानिबो मोनबाय एसे एनै बेयाव दा गेटमेन मोनगोन गाव बेयाव माने हटेलाव रेस्टुरेन्टाव खामानि मावग्रा थुरसि सुग्रा आरो नोंना हाजिरा सानफ्रामबो बेयाव गोबांथार बिसोरो खमसे खम 4-5 मास हाजिरा फाइल ना ओइथाइ लाब आमादेर नाकि ओइथाइ लाब दे नुको हो सरिना एडी दिन कोइ को कमी किदा 6-7 मास लका को कमी किदा हाजिरी हमजी को ना को बना नो बागान होन को सफायदा लोलो दिन नोडे पिकनिक जम लगे एडी मज हुआ जतो हरगी जतो जे बांदो संताल बांदो मिचो बांदो बंगाली बांदो मुस्लिम जतो जत की नोडे की जम कते को चलाव दाड़े चलाव दाड़े मौज एड्रेस जगह हो एड्रेस बताओ मिसे एड्रेस तो होइना लेले झोड़ा ना जरेना पोखरी चितान रे पाट को बिनाव का मिटे एडी मरा जगह पे 80 बीघा मिनी आना 80 बीघा को बिनाव का होर नोडे को चला कना बोले एडी कजा गाड़ी कोते और बाइक कोते साइकिल कोते कुड़ी कोड़ा को चला कना रे होर को नेलदा एकदम निया एरिया रेन होर जतो को जरवा चबा कना मामा उसरा हिजु में मा उसरा हिजु पे आर चेत को पे जमा सुकरी जिल हो मेना होटल सिम जिल हो हकु हो जतो लका जिनिस जमो कना नोडे दो पिकनिक जम लगी दो नोडे के होटल हो मेना बाहा बागान और ब्रिज मेना को बिनाव का को नाला को परम का नाला लटो नाला नीले झोड़ा चतान रे लटो नाला मेना हंते नाते बेद को मेना बेद बापे नेल का बेद तो पे नेल दाड़े तलार गे मेना आने हंकाते कोना कोनी मेना बस बागान मिनी और मात बागान मेना डहार रूट आड़े रगी कोना लटो पुखरी चितान इना आड़े ती को बिनाव का आदि मोच नो आदि माहौल को जरवाव कोना नेल दको हां मातो बे ठीक गया नोडे की मामा असुरा हिजुमे नंदे नीलाय जोड़ा रे रूपाली बोटानिकल गार्डन खाम एनिमल रेस्क्यू सेंटर रे आदि मोच जगह दो मामा असुरा हिजुमे आइमा थैंक यू आइमा बिबार गायगासिनो दङ बिबारा जौबोगासिनो दङ बियो एसे एखेबारे गोजौ गाहाय बिराद समायना आरोखि ओरैहाय हनै बैयावबो जिरायग्रा दङयो बावैसोनि उनावनो बेयाव हटेल रेस्टुरेन्ट आरो मा होनोमोनलाय बेखौ थानायनि लजिं गासिबो जाजोबसिगोन आरोखि दा बानायगासिनो दङ कनस्ट्राक्शना जागासिनो दङ नोंथांमोना फैजेनदो आरोखि औ काम एन्ड इन्जय गसाइगाव नीलायजरा ना दावैसो नीलायजरा एखेबारे ओरैबो हाग्रा बिफां लाइफां एखेबारे जेनिबो सिन्था गैया आरोखि सारिउ फाले जेरैथिंबो माने
सोमखोर मिथिंगानि गेजेराव पार्क हो बे माने नेचारेल पार्क नेचारेल बिउटि आरोखि बेयाव खुनु बानायदेरनाय गैया माने बिफाङाबो नोंना एखेबारे बिदि मा होनोमोनलाय बेखौ औवा जावथिनि गाज्राब गाज्राब बिदि औवा बागान मोननाय नङा आरो बैयाव साल बागान दं हरै साल बागान दंफां बागान एखेबारे बिराद सिनारि आरोखि बिराद मोजां जायगा नों मिथियाखैना नैबे आंनि इउटुब चेनेलखौ मिथियाखैनो प्रेक्टिकेल बसुमतारी लिरदो दे दा इउटुबाव होमबा नुसिगोन ना होमबा नोंखौबो नुबायना जाबाय दा नैबे जाहैबाय निलाय जरानि सेंग्राफोर नामा दे ओरै आखाइ थिखोदो लास्ट या दे ओरै फैदो दे जाबाय आखाइ थिखोदो बे निलाय जरानि सेंग्राफोर गासिबो आरो माखासे ओरै फै दे 1 2 3 गो